اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240، 241 اور 242 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملہ میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ ناظرین، ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی اور 1 سال کامل وہ شوہر کے ہاں رہ کر نان نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔ چنانچہ آیت نمبر 240 والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم الی الحول غیر اخراج، اس میں 1 سال کی مدت کا ذکر ہے، لیکن یہ آیہ کریمہ بعد میں منسوخ ہو گئی اور 234 نمبر آیہ کریمہ نازل ہوئی، جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ یعنی وہ لوگ جو وفات پا جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں، تو ان بیواؤں کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار کرنا ہے۔ پھر جب وہ اس مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اس میں جو وہ کریں اپنی ذات کے بارے میں مناسب طریقہ سے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اس کی تفصیل میں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ 234 نمبر آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی گئی ہے، اور سال کا نفقہ آیت میراث جو میں نے پہلے 240 نمبر آیہ کریمہ تلاوت کی تھی، اس میں 1 سال کی مدت مقرر تھی جو کہ منسوخ ہو گئی۔ مرد کی وفات کے ساتھ عورت خود بخود اس کے نکاح سے آزاد ہو جاتی ہے، لیکن حسب شریعت وراثت میں حصہ دار ہے۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے اب اسے کسی ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں، البتہ
दूसरे निकाह के लिए 4 माह 10 दिन जिसे इद्दत कहते हैं, इस मुद्दत का इंतज़ार करना लाजमी है। इस मुद्दत में अगर कोई बच्चा उसके रहम में अपने पहले खामद से मौजूद है तो वो भी ज़ाहिर हो जाएगा। और दीगर ये कि उसके साथ जो रफाकत थी उसका भी यही तकाजा है कि औरत इंतज़ार करे, गम के असरात कम हों और उसके ससुराल वालों के साथ जो रिश्ता था उसका तक़द्दुस भी बरकरार रहे और किसी की दिल आज़ारी ना हो। मज़ीद ये भी कि इस मुद्दत में जो खानगी, माली और इंतज़ामी मसाइल हैं वो भी खुश उसलूबी से तय हो जाएं। नाज़रीन, फ़िक़्ह की बाज़ किताबों में इद्दत के दौरान औरत को घर से निकलने, ज़ीनत वाले कपड़े पहनने और ऐसा रवैया जिससे गैर मामूली खुशी का इज़हार हो की इजाज़त नहीं। अलबत्ता इस मुद्दत के बाद औरत आज़ाद है और हस्ब शरीयत अपने बारे में जो चाहे फैसला कर सकती है, निकाह भी कर सकती है, घर से भी शरई ज़रूरियात के लिए निकल सकती है। इन बातों का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। नाज़रीन, इस अमर में इद्दत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद अगर वो अपने साबका खामद में के घर में रहना चाहें तो उन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो शरीयत के किसी कानून के ख़िलाफ़ हो या अखलाक से गिरा हुआ हो, जिससे उनकी नामूस दागदार हो या उनके फौत शुदा खामद की बदनामी और रुसवाई का बायस हो। मिन मारूफ की कैद बढ़ाकर इन्हीं 2 बातों की तरफ इशारा किया गया है। हाँ, इस अमर में इख्तलाफ है कि आया दौरान इद्दत औरत घर से निकल सकती है या नहीं। इसका जिक्र भी मैंने पहले किया था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत सईद बिन मुसय्यब, इब्राहिम नखी, मोहम्मद बिन सैरीन और अइम्मा अरबा रहमहुल्लाह इस बात के कायल हैं कि ज़माना इद्दत में औरत को उसी घर में ही रहना चाहिए जहां उसके शौहर ने वफ़ात पाई हो। दिन के वक्त किसी ज़रूरत से वो बाहर जा सकती है मगर क़याम उसका उसी घर में होना चाहिए। इसके बरक्स हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इब्ने अब्बास, अली, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुम और ताऊस, हसन बसरी, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह और तमाम अहलुज़्ज़ाहिर इस बात के कायल हैं कि औरत अपनी इद्दत का ज़माना जहाँ चाहे गुजार सकती है और इस ज़माने में सफ़र भी कर सकती है। ये बातें इसलिए दोहराई हैं ताकि याद रहें और बवक्त ज़रूरत ये काम आए और इन पर अमल किया जा सके। नाज़रीन, शरीयत ने मुतल्लिका औरत के लिए इद्दत मुकर्रर की है। इसकी एक हिकमत यह भी है कि मालूम हो जाए कि यह हामला तो नहीं, जैसा मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। इससे सरासर खामद के नस्ब की हिफाजत मलहूज़ है, गोया औरत अभी उसी के हकूक़ की निगहदाश्त के लिए महफूज है, इसलिए उसके अखराजात की जिम्मेदारी खामद को सौंपी गई है और यही ऐन इंसाफ भी है। नाज़रीन, इससे पहले मैं ये भी अर्ज कर चुका हूँ कि इस्लाम से पहले बेवा की ज़िंदगी बिल्कुल अजीरन थी। अक्सर मुआशरों में इसे सारी उम्र मरहूम खामद के घर की दहलीज पर ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर किया जाता। कुछ मज़ाहिब जैसे हिंदू मज़हब है औरत को मर्द की लाश के साथ ही चिता में जलने पर मजबूर करते हैं। आज भी उन माशरों में बेवा की ज़िंदगी अजीरन है। अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिया औरत को जो आज़ादी और हकूक़ दिए हैं इनकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती, लेकिन इसके साथ साथ कुछ फ़राइज़ भी हैं ताकि तवाज़न बरकरार रहे कि वो मादर पिदर आज़ाद भी नहीं है। हया और नामूस का ज़ेवर है जिसका तहफ़्फ़ुज़ उसे हर हाल में करना चाहिए।
ناظرین، آج کے معاشرہ کو دیکھا جائے تو جن لوگوں کا یہ نعرہ ہے کہ ہم مادر پدر آزاد ہونا چاہتے ہیں، ان کو ان آیات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔